बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में आपके साथ आज रात यानी कि शब-ए बारात की खास रात का खास अमल, खास वजीफा शेयर करूंगी जो अल्लाह के नामों पर मुनहसर है और जिसे आपने 7 दाने चावलों पर करना है। इस रात को शब-ए बारात यानी कि लैलतुल बारात, इस शब को इब्तिदाई इस्लाम से इबादत के साथ मनाया जा रहा है। इस रात को शब-ए बारात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से निजात देता है। सरकार मदीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अक़दस को शबानुल मुअज़्ज़म से ज्यादा किसी महीने में रोजे रखते ना देखा। बाहवल्ला तिरमिज़ी। आप रजी अल्लाह अन्हा मजीद फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो आप मुझे जन्नतुल बकी में मिल गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, बस बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को बख्श देता है। बाहवल्ला तिरमिज़ी। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि शब-ए बारात में इबादत करना, कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, लेकिन इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि शब-ए बारात या 15वीं शबान की निस्फ रात में कब्रिस्तान जाने का इल्तिजाम करना और ना जाने वालों को बुरा समझना बिद्दत है। शब-ए बारात की रात रहमत की रात है। हमारे प्यारे नबी का इरशाद है कि जब शबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कि है कोई मगफिरत का तलबगार कि इसके गुनाह बख्श दूं, कि कोई मुझसे मांगने वाला है मैं इसे अता करूं। इस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाएगा वो मिलता है, वो सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक के। शब-ए बारात में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शब-ए बेदारी की और दूसरों को भी शब-ए बेदारी की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब शबान की 15वीं रात हो तो शब-ए बेदारी करो और दिन को रोजा रखो। और इस हदीस पर मुसलमानों का हमेशा से ये मामूल रहा कि रात में शब-ए बेदारी का एहतमाम करते और दिन में रोजा रखते। ये वो मुबारक रात है कि जिस रात हमारे नामाए अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, क्योंकि इस रात पूरे साल का नामाए अमाल लिखा जाता है। कितना रिज़्क, कितनी इज्जत, कितनी दौलत लिखी जाएगी। हर मामलात इसी रात नए रजिस्टर पर लिखे जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। तो इस रात कोशिश करनी चाहिए कि कसरत के साथ तौबा इस्तगफार करें। मेरी बहनों और भाइयों, शबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना हमारी जिंदगी में रोशन है और गुजरता ही जा रहा है। इस माह में एक शब-ए बारात की रात है, जिस रात में अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है और बख्शिश चाहने वालों की बख्शिश करता है और इंसान की तौबा पर इनके पिछले गुनाह भी माफ फरमा देता है। तो इसी रात के हवाले से अब आपको खास अमल शेयर करूंगी। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी बहनों और भाइयों, आज के दौर में हर कोई ये चाहता है किसके पास दौलत आ जाए और वो अमीर हो जाए। पैसा कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाएगा तो वो पैसा हराम करार दिया जाएगा। अगर वही पैसा जायज तरीके से कमाया जाए तो इससे आदमी का अपने ऊपर से भरोसा भी बढ़ता है और वो अपनी जिंदगी से भी मुतमिन रहता है और इसका पैसा भी हलाल होता है। और सबसे अच्छी बात कि अल्लाह भी इससे खुश होता है, इससे राजी होता है और इसे और ज्यादा रिज़्क अता करता है।
تو میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایسا ہی عمل شیئر کروں گی کہ جس کی برکت سے آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، جس کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ آج کی رات یہ عمل، یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ کے ان 3 ناموں کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ضروری بات بتاتی ہوں کہ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ جب ہم رازق کو بھول جائیں گے تو ہمیں وہ رزق کیسے دے گا؟ اس لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ کے ان 3 ناموں کو 7 دانے چاولوں پر یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ آپ نے آج رات کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر 7 دانے چاول اپنے پاس رکھ لینے ہیں، اور جب آپ نے اپنے پاس 7 دانے چاول رکھ لینے ہیں تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دانے کو اٹھانا ہے اور اس دانے پر 33 مرتبہ اللہ کے 3 نام، یا حسیب، یا رزاق، یا فتاح، یا حسیب، یا رزاق، یا فتاح، اللہ کے ان 3 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے ایک دانے پر 33 مرتبہ اللہ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے ایک دانے پر اللہ کے ان 3 ناموں کو 33 مرتبہ پڑھ کر ان دانوں کو کسی ٹیشو پیپر میں یا کسی صاف کاغذ میں رکھ کر اسے باندھ دینا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں درود ابراہیم کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس کاغذ پر یا اس پوٹلی پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے ان چاولوں کو آپ نے اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں یا اپنی الماری میں رکھ لینا ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے اس پرس یا اس بٹوے میں سے کبھی بھی دولت ختم نہ ہوگی۔ اور یہ عمل بالخصوص آپ نے آج رات کو لازم کرنا ہے، کیونکہ یہ آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کو میں نے خود بھی کیا اور اس عمل کی فیض و برکات سے مستفید ہوئی۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آج رات، ان کے شب برات کی رات 7 دانے چاولوں پر اللہ کے ان 3 ناموں کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے رزق میں کمی نہ ہوگی، کبھی بھی آپ کو تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ تو آج آپ شب برات کی رات اللہ کا یہ نام پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ سارا سال رزق بارش کی طرح برسے گا اور کبھی بھی آپ سے پیسے ختم نہ ہوں گے۔ تو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔